Dobrodošli u srpski svet Dragoslava Bokana. Tema našeg specijala je aktuelna, a opet večna. Nažalost, nedovršena i teško da ćemo, čak i ako budemo razumeli na najbolji način, moći nešto više da učinimo, sem da eto ovako porazgovaramo oči u oči nas koliko nas ima. Tema je zloupotreba teme nasilje. Dakle, nasilje je jedan neobičan, onako, gibak i klizav pojam u kome po onoj logici da je napad najbolja odbrana. Ko prvi kaže da je protiv nasilja, taj je kao protiv njega. Kao u onoj dečjoj igri, ko se prvi zapljune. Bez obzira na prave razloge, bez obzira da li je neko, znajući to ili ne, na strani nasilja ili nije, ko prvi kaže ja sam protiv nasilja, ti si nasilje, taj je postigao svoje. Bar u medijima je tako, ili makar sa jedne strane je tako. To je dvosmisleni termin koji znači nešto u jednom, a sasvim drugo u promenjenom ideološkom, pravnom, istorijskom kontekstu. Recimo, pripadnici LGBTQ populacije neprestano pokušavaju da se bore protiv diskriminacije, predrasuda, protiv mačo sistema heteroseksualnih muškaraca i žena. I oni se bore protiv nasilja, a mi svi koji pamtimo istorijat njihovog modernog pokreta, onog ACT UP i drugih koji su formirali tu vrstu ideološke promocije homoseksualizma, sećamo se one čuvene njihove tuče sa policijom, kada nisu hteli da poslušaju policajce u Njujorku i kada je to njihovo nasilje u stvari kasnije slavljeno kao početak njihove borbe za svoja prava, uspostavljanja jednog pravednijeg sveta i već šta god. Čisto nasilje. Ali to nasilje ne smete da kritikujete u cancel kulturi koja će vam odmah odseći jezika, da ne govorimo o nekoj mogućnosti da nešto i kažete u društvu posle toga. Nasilje dolazi, setimo se, od reči sila, koja može da bude i sila dobra i sila zla. Dakle, to samo po sebi ne znači ništa. Tu ne možemo da nađemo rešenje, jer će ista stvar, kad je obrnute na opačke, dobiti potpuno drugačije značenje. Recimo, banalan, ali precizan primer, hirurg skalpelom čini nasilje nad telom i često vam time spašava život. Naši protivnici često govore o neopravdanoj upotrebi sile, posebno kada je reč o pokušajima države da se odbrani ili da instrumenti ili ministarstva sile učine nešto protiv izazova i provokacija. Ta neopravdana upotreba sile nas tera da pitamo one koji stalno to pominju da li postoji možda i opravdana upotreba sile.
I onda oni nevoljko počinju da se slažu. Pa jeste, postoji kada su oni u pitanju. Jer onda to nije sila, onda je to oslobađanje. Tako da ta igra termina je toliko opasna, toliko komplikovana, toliko složena, da zaista svako, posebno u vreme društvenih mreža, koji imaju svoj eho, koji nemaju pravila, a kamoli zakone ili sistem vrednosti, svako može sve da pokuša da opravda. I sad, sve se svodi na to da se utvrdi opravdanost neke konkretne upotrebe sile, a ne da neko govori bez argumenata da je neka upotreba sile koja im se sviđa nenasilje, recimo Antifa ili ukrajinski nacisti, a neka druga, njima nesimpatična, je nasilje. Zato što oni tako kažu. Pa onda Aleja Anđela, ono stradalničko mesto u Donjecku, onaj spomenik sa dečjim igračkama koji obeležava tu dečicu ubijenu sadističkim granatiranjem Donjecka za kaznu što nisu pristali na ucene kijevske hunte. Ta Aleja Anđela nije nasilje. Po mišljenju oni koji inače umeju da reaguju na bubuljicu kad im se dirne, kad im se stane na senku. Jasenovac. On nije tema. Nemojmo i pričamo o Jasenovcu da odgovaramo na pitanje Srebrenice. A zašto? Zašto da nešto mnogo veće, strašnije, jezivije, čime se mi ne ponosimo? Pa ko je lud da se ponosi brojem stradalnika sopstvenog naroda? To je, nažalost, jeziva istina našeg stradanja. Pa ne želimo mi da mi budemo žrtve genocida da bi mogli time da poklopimo nekoga jer imamo duži mač od njega. Sama ideja da se neko smeje priči o Jasenovcu, koji se, ako ništa drugo, nalazi u Jad Vašemu kao jedan od logora smrti, sa stotinama hiljada ubijenih nevinih civila. Po podacima nama ne previše naklonjenih Izraelaca. Priča o nasilju i nedopustivosti naših argumenata ili ruskih argumenata. Mislim da ste primetili da je priča o Aleji Anđela u Donjecku ruska priča koja se ne prihvata, a da je priča o stradanju Srba, Jevreja, Roma i drugih naroda u Jasenovcu pre svega i najčešće srpska priča. I baš zanimljivo, te dve priče se ne prihvataju i ne priznaju. Dvostruki aršini, licemerje, laž i demonska prevara. Zlo je veoma osetljivo nad nasiljem nad sobom. Zlo je ozlojeđeno. Zlo je ljutito i gnevno. Spremno da počini dozvoljeno nasilje nad nedozvoljenim nasiljem u suprotstavljanju zlu. I zato se jedan važan termin koji je i teološki argumentovan, imate knjige, ne samo Ivana Iljina, nego mnogih drugih koji govore o tom suprotstavljanju zlu silom. Znači sila, ili ako hoćete na onaj širi način nasilje, tom silom se može suprotstavljati zlu. Pa tako devojka može se odbrani od silovanja. Ili Srbija od ubistava nevinih civila, nenaoružanih. To suprotstavljanje zlu silom, pa to je pokazao i Hristos, najblaži od svih. Onaj koji je govorio da se okreće drugi obraz onom bratu našem koji nas udari. Ali nipošto
popuštati zlu i zlome. Može se oprostiti nekome koji iz ljutnje, svađe pokuša da vas udari i vaše popuštanje u cilju sprečavanja daljeg nasilja je logično za razliku od popuštanja kada je reč o zlu. Tu popuštanja nema i ne sme da bude. Bez obzira koliko mi bili privatno miroljubivi, spremni na kompromis, ali postoje situacije koje su prelaženje crvene linije i toga moramo da budemo svesni. Otud Hristos sa mačem, mačem istine, mačem borbe protiv laži, nepravde i zla. To je opravdana upotreba sile. Jer kada se suprotstavlja zlu, onda upotreba sile nije nasilje. To uzimanje prava da se odredi šta je šta i ko je ko, u jednom ludom vremenu haosa i nihilizma u kome je ukinut sistem vrednosti, dovodi do toga da vi možete da imate na jednoj strani crnu misu koja liči na liturgiju i koji sebe proglašava ravnopravnim izrazom verskih sloboda. Jer protivnici smisla uzimaju pravo na sebe da oni određuju šta je dobro, a šta je zlo, bez ikakvog pozivanja na bilo kakvu vekovnu, postojeću tradiciju, versku, istorijsku, civilizacijsku ili etičku. Oni će odlučiti o pravednosti, tobože neupitnoj upotrebe sile. Dakle, to je stvar koja se ne podrazumeva, pošto nema sistema vrednosti. Po sistemu vrednosti se stvari automatski podrazumevaju, uz naravno manje greške, izuzetke iz pravila, ali više toga nema, tog podrazumevajućeg, već mora da se utvrđuje. I Hristos se suprotstavljao zlu silom, ali pazite ovo, silom svoje reči, silom svog podviga, silom svoje ljubavi. Ljubav je takođe sila i često najveća moć. Sila Božja, ljubavna sila, nam pokazuje koliko ima različitih sila i zato je najvažnije umeće čoveka odraslog u hrišćanskoj civilizaciji koja je stvorila Evropu za početak, je razlikovanje duhova. Od kog je duha neka sila? To je to rasuđivanje, koje je najteže od svega. Neko jednom rekao da je rasuđivanje ređe i teže nego vaskrsavanje mrtvih. Tako da je to svrstavanje i prepoznavanje prirode sila je nešto što je teško čak i za svetitelje, a kamoli za nas ostale. I teško je otkriti karakter neke sile, osim, recimo, kada je reč o čistom zlu nasilnika nad decom ili ustaša iz Drugog svetskog rata. Kada sam svojevremeno rekao da je službeni jezik u paklu hrvatski, to sam rekao znajući za ironičnu i šaljivu dimenziju te crnohumorne izjave, ali znajući za realnu dimenziju nečega što bi trebalo da zabrine i zapita pripadnike hrvatskog naroda da suočivši se sa zlom dela svojih predaka i prethodnika, reše to pitanje i da ne klize kao u toboganu u pakao svaka sledeća generacija ismevanjem Jasenovca. Nasilje. Večna tema koja se vrti kao Rubikova kocka. Da li je sprečavanje nečijeg pokušaja ubistva ili nečijeg samoubistva ili neko ko otvara prozor u avionu? Da li je to nasilje?
Da li je sila gravitacije nasilje? Ona jeste sila. A da li je nasilje gravitacije kad neko pogine tako što skoči sa vrha solitera i zbog sile gravitacije završi razbijene glave i tela na betonu? Tako da moramo pobeći od te peruti pojma i zaputiti se ka njegovom jezgru. Postoje nečiste sile, postoje besovi, postoje zli duhovi. Tako mislimo mi hrišćani, a nema nas malo. I nismo beznačajni deo ni savremenog sveta, kamoli ako sve to gledamo ukupno u poslednjih 2000 godina. Znači, nečiste sile deluju suprotno silama blagodati, silama koje isceljuju i koje podižu iz mrtvih. Silom je Hristos vaskrsao, silom Duha Svetog. A sila je takođe i potpuno suprotno i u nekom metku kojim kakav ateista puca u ikonu Hrista. I jedno je sila i drugo je sila. Ta skliskost upotrebe pojmova, ta lakoća kojom će neka parola, vešto upućena u nekom delikatnom trenutku, uticati na ljude koji nemaju snagu rasuđivanja, nego automatski klimaju glavom i pristaju na to šta kaže govor mase. A mi znamo da je jedini jezik mase je linč. Linč. Setimo se filma 3 Aleksandra Saše Petrovića, koji je dugo smatran najboljim jugoslovenskim filmom svih vremena, i to sa razlogom, kada imate scenu gde početkom Drugog svetskog rata masa nepoverljivo gleda na nekog usamljenog čoveka koga igra, ako se ne varam, Slobodan Ciciperović, jedan od naših najvećih glumaca svih vremena, i koji traži svoju ženu i decu i uzvikuje na neki neobičan način njeno ime. Viče Vera, Vera. I oni se pogleduju i u njemu prepoznaju nekog špijuna koji sigurno nešto pakleno hoće da uradi, a glumi kao da nije sam. I on bude linčovan. Da bi se onda pojavila neka žena, ta Vera koju je on dozivao, s nekim detetom, tražeći svog muža, koji je pre toga stradao od te mase, koja je bila ubeđena u to da su u pravu i da se bore protiv zla, čineći jezivo zlo, uništavajući i tog čoveka i istinu i čitavu njegovu porodicu. Zato moramo sve ovo da imamo u vidu kad razmišljamo o čuvenim protestima protiv nasilja. Jer tamo su oni koji žele da komanduju šta znači nevladine organizacije koje ne znam zbog čega misle da samo one mogu da određuju karakter protesta ili karakter jezika. Bez obzira na reč stručnjaka, oni čine rodno osetljivo nasilje. Nasilno se mešaju u naš rođeni srpski jezik i njegovu gramatiku. To vam je nasilje u pokušaju, koji se najnormalnije čini, zato što svet tako kaže. Pa ako svet govori o tome da decu treba davati u janjičare, šta treba da dajemo decu u janjičare? Ako neka legenda srednjovekovna kaže da treba ćerku dati nekom zmaju u pećinu, pa treba to da radimo zato što tako neko nešto kaže. Ta razlika između smisla i besmisla, istine i laži, ona nastaje onda kada imate sistem vrednosti, kada imate orijentir i kad po tom orijentiru, kao kompasu, ako kompas poludi, vi onda stvarno ne znate gde se nalazite. Nasilje nad istinom je toliko često da imate mnoge pravce mišljenja koji su zasnovani kroz nasilje nad istinom. Nasilje postoji u duševnom,
kognitivnom, duhovnom, teološkom vidu života i postojanja, a ne samo kroz lupanje šamara. Nasilje ispiranja mozga, nasilje indoktrinacije lažima kroz propagandu i medijsku manipulaciju. Pazite, ubeđivanje je vidljivo nasilje nad mišljenjem. I onda se vešto izbegava zbog te vidljivosti, ne zato što ima nasilje nad istinom, nego zato što je vidljivo. I onda se šta radi? Radi se na tome da neko pomisli da to što ga ubeđuju, da je to u stvari njegovo mišljenje. Da on to nije dobio, da nije nateran, da mu nije ispran mozak. Ne, nego da je to njegova misao. I tako ga manipulišu podražajima, sugestijama, subliminalnim reklamiranjem. Tako se menja svest ljudi, kao što bi rekao jedan ruski intelektualac, baršunastim nasiljem, potajnim i podmuklim. Postoje pomisli i kada govorimo o propagandi, onda ili marketingu, posebno političkom marketingu ili onom emocionalnom delu političkog marketinga, tada je igra pomisli toliko važna. A pomisli nastaju iz sveta demona. To je nasilje. Imate emisije koje propagiraju nasilje, gde nasilnici deluju fantastično, gde se vrši urbano, otmeno nasilje, u kome samo padaju neki mrtvi i broje se poeni, a ljudi se dive onome ko je postigao najviše tih strašnih, hladnih, đavolskih poena. To propagiranje nasilja je dalo ideji maloletnom ubici sa Vračara. To je bilo cool, moderno, in, zato ga slični njemu na ludački način hvale. Imate prvo virtuelni temelj nasilja, koji se kasnije ispolji konkretno kroz nevidljivo dirigovanje. Oduševljenje Adamom lancom, čovekom koji je ubio svoju majku, koja je bila profesor u njegovoj školi osnovnoj, i onda odlazak u školu i ubijanje učenika, bivših drugova i učenika njegove majke. To je promocija nasilja. Pa će neko da ukine kablovsku televiziju? Će neko da ukine one koji snimaju gotovo svakodnevno emisije o masovnim pucnjavama u školama po Americi? Kako možete da zaustavite nasilje u školama u Sjedinjenim Američkim Državama ako se neprestano, privlačno, zanimljivo, intrigantno govori o tome šta se krije u umu tih maloletnih ubica? I time se reklamira čitava akcija. Svodi se iz perspektive zla, iz perspektive stradanja žrtava, iz perspektive roditelja i sestara i braće pobijenih. I svodi se na priču o gospodaru zla, onome koji ima raširena, crna, satanska krila i uživa u poziciji gospodara zla, gospodara tuđe krvi i bola. Ako vi mistifikujete to, ako na umetnički način ili na propagandni način radite na tome, to nasilje će postati privlačno za mnoge nesigurne, obolele, nezrele duše. I onda je samo stvar prilike da se nešto od toga realizuje. Nasilje. Pa nije prišao nečastivi Evi, pa je tukao. Ne, on ju je prevario. Nasilje lažima. Jer je laž koštala nju i Adama besmrtnog života. Kroz upotrebu sile laži. I ono čuveno, pa sami su to uradili. Niko ih nije terao. To je onaj osmeh đavoljeg advokata. Uz priču o slobodi.
To što ih je stara zmija navela, to je njihov problem. I zato je važno prepoznavanje. Prepoznavanje sile nasilja, posebno kada je reč o tom pravcu koji dolazi iz podnebesja. Ukrajina i nasilje. Da li je veće nasilje kod pripadnika Azova koji barataju nacističkim simbolima, koji ubijaju zarobljenike, koji muče ruskojezične sunarodnike i posebno one koji ne žele da zajedno sa njima učestvuju u ubijanju još preostalih ljudi sa ukrajinskim pasošem, a koji ne mrze Rus? Da li je gore njihovo nasilje, otvoreno, konkretno i brutalno, ili recimo nasilje Viktorije Nuland, koji ih je potakla na to da nemaju nikakve dileme u svojim akcijama linča svega ruskog, kojim je obećala zapadni raj, slagala ih i gurnula niz istorijsku liticu u tu ludačku priču i košmar u kome i danas žive dok ne budu ubijeni. Te reči oca laži kroz konkretnu osobu iz američke administracije, čija je namera bila da im daje to license to kill, da im daje dozvolu za ubijanje i time ih gurne u provaliju i kasnije, ako treba, kaže sami su to odlučili. Kakve to ima veze s nama? Nju zamene, dođe neko drugi, kao kad je Madeleine Albright zamenila Holbrooka i onda smo odjednom dobili, pa nisam se ja ništa s vama dogovarala, gospodine Miloševiću. Ne znam o čemu vi govorite. Tako da se davanje oružja, smrtonosnog oružja Ukrajincima od strane NATO zemalja u borbi i sa ruskojezičnim ukrajinskim narodom na istoku Ukrajine i sa Rusima unutar Ukrajine koji tu žive, neki od njih vekovima, i sa svim Rusima kroz izazivanje mržnje i kroz granatiranje, bombardovanje, pucanje. To sve se smatra nečim što nije nasilje. Pazite, nije nasilje kada vi dajete kasetne bombe, rakete, kao one nekadašnje bombe na kojima su razne zapadne zemlje, od Nemačke do Engleske, upisivale srećan Uskrs, smejale se, atomsku bombu zvale Debeljko i uništavale, ubijale, sakatile. To nije nasilje. Zašto? Zato što mi tako kažemo, jer je moć odlučivanja kod nas. Vae victis, teško pobeđenima. To pravilo se u poslednjim decenijama pretvorilo u najsurovije nasilje nad istinom, nad stradanjem određenih naroda na način na koji je to ranije rađeno nad Jevrejima ili nad Crncima, a sada se radi nad Srbima i nad Rusima. A tim davanjem oružja se vrši nasilje, ne zaboravimo to, i nad Ukrajincima, ne ruskojezičnim, nego ovima koji barataju ukrajinskim jezikom i koji ginu na prvim linijama fronta u toj nezajažljivoj količini smrti i novih planina, ljudskih planina mrtvih. U ratu koji ne mogu da dobiju. Po proporcijama, po veličini, sad sve drugo da zaboravim, ne mogu da dobiju. Nad Ukrajincima, njihovim životima, privredom, vojnicima i državom u nestajanju se vrši nasilje, guranjem ih u smrt, davanjem oružja. Zapad naravno sve to zna, ali Zapad želi međusobno uništenje. To se vidi sada potpuno jasno. I Ukrajinaca za svaki slučaj, i Rusa. Nude im osiromašeni uranijum i kasetne bombe. A imaju iskustvo
bezbroj poginulih i osakaćenih Vijetnamaca od kasetnih bombi koje ostaju aktivne i smrtonosne decenijama. I pazite, to nije nasilje. Uz svo moguće potpisivanje bezbroj zemalja koje se protive upotrebi kasetnih bombi. Ne, to nije dovoljan razlog. Da, recimo, američki predsjednik kaže, pa šta da radimo, nemamo druge municije, dajemo ono što imamo. Pa šta sad to znači? Pa onda možemo da koristimo i otrovne gasove. Onda možemo da koristimo i strateško nuklearno naoružanje. Onda možemo da koristimo i viruse iz laboratorije. Onda je sve dozvoljivo. Onda ako fale organi, daj vadi organe, trebaju nam organi. To je ta ludnica u kojoj se više ni ne pravdaju za ono što su uradili. Već kažu, pa šta? Ili nije moglo drugačije. Ili kakve to ima veze? Oni nose crne šešire, a mi nosimo bele šešire. Mi smo pozitivni. Mi smo donosioci slobode sa svojim kasetnim bombama i osiromašenim uranijumom. A oni koje ubijamo, to su zlikovci, koji nekad imaju 4 ili 5 godina. Imate onog angloameričkog mastera, gospodara. Imate one jadne kolonijalne od straha sklupčane ljude koji njima viču masa, masa. Gospodar, gospodar. Dok sve nestaje oko njih, kroz biološke laboratorije i oružje smrti. Opaka inercija vlada uz nemilosrdnost ukrajinskih dželata, dok Ukrajinci žive u orgiji satanizma i užasnom logoru sopstvenih manijaka, zapadnjačkih slugu ili kapoa, kao u konclogorima ili na Golom otoku. Mainstream mediji su odredili da korištenje kasetne municije nije nasilje. To je to pitanje i odgovor. Pitanje što ste poslali ovu i ovakvu municiju, hladnokrvni odgovor, nestalo nam je druge, šta da radimo? Dakle, velika laž je otkrivena. Nema više trikova koji mogu da je proguraju, sakriju, sada je javna tajna, a uskoro će potpuno prestati da bude tajna. Zlo se otvorilo. Ali se vidljivošću zla smanjuje licemerje, demagogija, mogućnost upotrebe ljudi u formi Pinokija koji zaneseno hoda i veruje sve što mu se kaže. Sklanjaju se lanci kojima je svet bio okovan i sata u sat i minuta u minut. Ali opet, akcentujemo, postoje žanrovi takozvanog nedopustivog nasilja koje formira sve vladajući zapad kroz jedinu supersilu na svetu koja komanduje NATO snagama i načinom života ne samo zapada, nego velikog dela sveta. Koji su žanrovi nedopustivog nasilja? Vera u Boga, vera u porodicu, vera u naciju ili otadžbinu, vera u državu, sem ako nije reč o super državi Europske unije ili Američkoj imperiji. Po tom sistemu sme pentagram, ali ne sme krst. Pentagram je dozvoljen. U ukrajinskom slučaju čak i nacistički kukasti krst. A običan krst predstavlja nešto retrogradno, nešto konzervativno, nešto klerofašistički. Znači, autentični krst je klerofašistički, a kukasti krst je dozvoljen. Po tim novim pravilima, koji više ne poštuju zakone, jer zakoni su trajni, oni postoje u nekom sistemu vrednosti ili sistemu, znači zakoni su nešto čvrsto, provereno vekovima, a pravila se uvek prave i
donose improvizovano, onako kako nekom odgovara. Kada vi pravilima rušite zakone, i ljudske i božanske, rušite i rimsko pravo i sistem pravde, pa šta onda ostaje? Sem poslušnosti, janjičarske poslušnosti novim gospodarima i brzo preuzimanje njihove matrice da bismo se s njima takmičili u onome čime oni vladaju, da bi mi bili što viši u tim podoficirskim činovima. Ti pripadnici novog sveta koji određuju šta je nasilje, oni su uvek bili za monolog, iako stalno govore o potrebi dijaloga. Oni padaju u histeriju kada im neko postavi pitanje ili komentar, recimo, pa ne znam, neki ne misle kao vi. Neki ne misle kao vi. Odgovor je, ti veruješ u teoriju zavere, ti si lud. Ti plašiš ljude. Sačekaj. Neki ne misle kao vi. Pravo na različitost. Čak ne kažu da lažete, samo ne misle kao vi. I to ne misle svojim jezikom u svojoj zemlji, u svojoj državi, sa njihovim zakonima i njihovom suverenošću, njihovom slobodom, njihovim sistemom vrednosti, njihovom verom. Neki Čečen tako kaže nekom predstavniku nevladine organizacije za zaštitu takozvanih prava seksualnih manjina, pa možda neki od nas ne misle kao vi. Vi ste nacisti. Vi ste gori od Kremlja. Vi ste islamska država na čečenski način. Odmah kreću uvrede, odmah kreće kontra, odmah kreće kontraudarac. Nemilosrdno. Jer su oni ti zastupnici tolerancije, ljudi koji govore ajmo da razgovaramo o kompromisu, da se dogovaramo, ajmo obe strane da uspostave dijalog. Ti koji to govore su u stvari ubedljivo najfanatičniji, najnetolerantniji i najnarcisoidniji. I oni govore stalno o nultoj toleranciji prema nasilju. Nulta tolerancija prema nasilju. Nasilju verbalnom, fizičkom i finansijskom. A da li postoji svest o izazivanju nasilja? Ako oni na svoj način zaista, ne virtualno, nego zaista izazivaju nasilje i priželjkuju nasilje, da bi se uništila porodica, recimo, da bi se uništila istina, da bi se zloupotrebljavali zakon i osetljivost, opravdana osetljivost društva, da bi se to zloupotrebljavalo u zaštitu nevladinih organizacija koji se pojavljuju kao neka mreža, paukova mreža u kojoj se gubi istina, kao što se često u pravnom lavirintu gubi pravda. Da li neko može da ponešto kaže o izazivanju nasilja, o provociranju nasilja? Neverovatno je to da se sve to zaboravlja i zato da podsjetim, kada pročitamo natpise protiv nasilja, to ne mora da znači ono što je napisano, može da bude i sasvim suprotno, u funkciji onoga koji je inspirisao sva zla na ovom svetu. A kada piše protiv nasilja, a nema onog dodatka koji konkretizuje tu priču, protiv nasilja nad Srbima na Kosovu i Metohiji, ili protiv nasilja u školama, ili protiv nasilja nad ženama, ili protiv međuvršnjačkog nasilja. To su kakve takve konkretne poruke. Poruka protiv nasilja ne znači ništa. Ništa. Kao što prazno nebo bez Boga nije ono prema kojim su pogledavali naši preci. Od onih najinteligentnijih, recimo Isaka Njutna,
koji je napisao podjednak broj verskih tekstova, religijski inspirisanih, kao i tekstova iz oblasti fizike po kojima je poznat. Oni su gledali u nebo sa velikim slovom i iza treptanja zvezda videli zakone smisla, tvorca, a ne prazninu, gde šaljete kosmonauta da bi on tamo rekao da li je sreo Boga ili nije i da li je video levo anđelovo krilo ili je prespavao. To svođenje, to banalizovanje svega je upravo odlika ove nihilističke civilizacije, koja ne samo što laže, nego nameće laž za istinu. Oni ne žele da preko svoje laži samo dobiju ono što žele. Ne, oni žele da nas nateraju da mi prihvatimo njihovu laž za istinu. I da kad oni zakače protiv nasilja, da mi odmah klimamo glavom. Kao Pinokio, svojim drvenom glavom. Da. Kao da je Beograd grad igračaka, kao da je Srbija zemlja igračaka. A ovo je krvlju okupana teritorija naše otadžbine. I nije tekla krv Pinokija, niti je tekao espresso, prosut u kafiću, već je tekla naša krv, naših predaka, naših sunarodnika. I danas teče ta krv, dok se neko šali, igra sa lutkama plastičnim koje se nose na proteste, sa šarenim suncobranima, sa ovom ili onom muzikom, sa mehaničkim pokretima, sa uzvikivanjem istih parola 3000 puta, jedno za drugom, drugo za trećom, treće za prvom, prvom za drugom. To je marš smrti. Marš smrti smisla, marš smrti srpstva, marš smrti empatije prema stradalima. Prave empatije i saosećanja. Jer ako su spremni da govore da su roditelji poginulih devojčica i onog dečaka u školi Vladislav Ribnikar, da su oni napravili dil sa predsjednikom Srbije, koji njih tako zloupotrebljava. Ako to može da se kaže, onda sve može da se kaže. Onda je to streljanje istine. Onda to je ubijanje smisla čitave priče. Znači, oni će nam reći šta je smisao. Stvaranje mentalne slike da je nasilje isključivo fizičke prirode je primitivno, pogrešno i banalno. Iza egzekucije stoje naredbe vidljivog ili nevidljivog sveta. Zlo voli da se krije sve do trenutka kada oceni da ne može da bude sprečeno, otkriveno i kažnjeno. I to je užasno nasilje. Čitav taj proces. Suština izlaska iz začaranog kruga je sistem vrednosti i njegovo uspostavljanje, koje nam pomaže u rasuđivanju da ne bude teže nego vaskrsavanje mrtvih. Da možemo da razlikujemo duhove. Da možemo da znamo šta mislimo mi koji smo starosedeoci ove civilizacije, hrišćanske i pravoslavne, koja je naselila sve srpske zemlje, čitavu srpsku otadžbinu, sav srpski svet, kome su posvećene sve ove emisije, sve ove reči, svi ovi minuti, sav naš trud. Imamo i mi valjda neka prava. Bez obzira što ne umemo tako dobro i lako da se organizujemo, što ne dobijamo podršku u dobijanju pokretnih, zvučnih kulisa, dozvola, upućivanja, da li se ide levo, desno, napred, nazad, koji se autoput zaustavlja. Sistem vrednosti je jedini način da sve ne bude haos u službi antiporetka.
u službi antidržave, u službi antismisla. Lepljenje etiketa bez rasprave i bilo kakve osnove, pobjeda bez borbe. To je njihov cilj. To se poseže našim odustajanjem, našom malodušnošću. Oni bi da uzmu pehar, a da ne odigraju ni jednu jedinu utakmicu. Jedna od najzanimljivijih knjiga istraživanja muške psihologije, i ne samo muške, ali pre svega nje, je knjiga Roberta Johnsona On. On ima i sličnu knjigu posvećenu duši žene. Zove se Ona. Ima treću knjigu koja je posvećena odnosu muškarca i žene i porodice. Zove se Mi. U knjizi koja se bavi pričom o muškoj duši, on analizira muškarca kroz analizu legende o Svetom Gralu i vitezovima okruglog stola. I sama suština analize te legende je kako odgovoriti na ključno pitanje kada dođete u zamak kralja ribara, koji je ranjen i zbog koga je čitava zemlja jalova. Kako odgovoriti na pitanje koje vam postavlja zamak? Pitanje svih pitanja je kome služi Gral? Mi bi mogli danas da ga prevedemo sa koji je sistem vrednosti u koji ti veruješ. Kome služi Gral? Jer Gral, kao duboko jezgro smisla, uvek nekom služi. Ili služite Bogu, ili služite đavolu. Ili služite pravdi, ili služite relativizaciji pravde, to jest nepravdi. Ili služite saosećanju i ljubavi prema bližnjima, ili služite nemilosrdnom odnosu prema onima koji su siromašniji, manje uspešni ili talentovani od vas. Najopasniji trik laži našeg vremena je krajnja relativizacija. To je onaj duboko antihrišćanski stav koji je prerušen i vešto komponovan i montiran kroz rečenicu. Svi imamo u sebi i dobro i zlo. Svetla i tamna strana, yin i yang, i kod Junga i u Hollywoodu. Ta relativizacija u kome nema smisla, nema izlaska iz tog začaranog kruga, nema eskatologije, nema kraja istorije, nego se sve uvek večno ponavlja i ničemu ne služi. A dok to ničemu ne služi, ruši se sve ono u šta smo mi verovali. Prvo se ruši živa crkva ljudi i vernika, da bi onda srušili nakon toga i konkretne u kamenu izrađene hramove. Kao u carevom novom odelu. Mi trebamo po njima da goli šetamo i divimo se nepostojećoj odeći jedni sa drugima. Zato što nam je rečeno da onaj ko ne vidi odeću, ko vidi ono što je zaista istina, a to je da su goli dvorjani, da oni koji ne vide odeću, da su oni glupi, odbačeni od sistema, te globalne vrednosti. I zato ljudi lažu. Ne žele da se suprotstavljaju, ne žele da stanu na brisani prostor, ne žele da budu protiv one najveće sile koja upravlja iz Vašingtona, Brisela i iz Podnebesja. Ne žele. I onda trpe. O, gospodine, kako divno odelo. Jao, kako ste to lepo rekli. Fantastično. Jeste videli ono šta se dogodilo? I tako šetaju, noseći svoju golotinju i glumeći haljine. To je carevo novo odelo koje ne postoji. Odelo ne bića. Odelo ontološke rane.
u dehumanizaciji čoveka kroz nihilizam. Oni nemaju vrednosti, naši protivnici. Oni zato imaju samo poricanje vrednosti i imaju antivrednost. Oni zato ne mogu ništa da progovore, ne mogu čak ni da nam daju alternativu. Oni čekaju da mi nešto uradimo, da bi oni rekli da oni misle suprotno od nas. I da to što mi uradimo, podignemo, napravimo, napišemo, snimimo, da je to ono najgore od svega. I da su oni protiv toga. I onda se šetaju među nama sa svojim sistemom antivrednosti i svojim debilnim parolama. Zato oni ne mogu da razgovaraju sa onima koji se ne slažu sa njihovim metodama, jer oni nemaju šta da kažu. Zato je nemoguće da N1 ili Nova S mene pozovu na bilo koju od njihovih emisija. Završno sa Oljom Bećković i njenim Utiskom nedelje, koja je inače bila glumica u mom studentskom filmu Neprilagođen, koji sam ja režirao. To je njena prva uloga u životu, ja sam njen prvi reditelj. Ali to ne znači da je postojala šansa da u stotinama i stotinama njenih emisija u bilo kojoj fazi, tokom 90-ih ili 2000-ih ili sad u 21. veku, ja imam priliku da me makar napadne, da dovede 2 ili 3 gosta koji će reći sve najgore o meni i da mi upadaju u reč, ma ne može ni po tim uslovima. Zato što oni nemaju šta da kažu. Oni ne brane vrednosti, nego se zgražaju nad nama koji tobože zastupamo antivrednost. I to je sve. To je čitava njihova priča. Ta jedna rečenica dečaka, car je gol, pa vi ste goli, pa ničega nema. Ona njih ruši, automatski ih ruši. Jer to je nešto dublje od politike. To je sumnja u smisao svega. A njima smisao daje osjećanje da kritikuju, da se ne slažu, da ne pristaju, da su slobodni intelektualci, kritički intelektualci. Da, ne služe vladajućoj partiji, ali služe vladajućem antisistemu vrednosti koji nas opkoljava sa svih strana. Služe pravim gospodarima sveta u pokušaju, koji, Bogu hvala, upravo gube sporije nego što bi mi želeli, ali gube rat na poprištu Ukrajine. Oni koriste jezik linča i cenzure, bez argumenta. Oni odmah reaguju. Čim se pojavite, oni automatski reaguju. Oni nemaju snagu čak ni da vas kritikuju, nego je njihova kritika ismevanje, karikatura, cinizam ili mržnja. Ili će vas gađati blatom, ili će vas gurati na lomaču. A sve u ime nekog poretka i onog čuvenog Beograd je svet. Pa želimo da živimo kao sav normalni svet. Pa da, samo se predamo, prepustimo našu slobodu našim neprijateljima, zaboravimo na zločine koji su počinjeni nad našim narodom i to je to. To je početak, a onda ćemo kasnije se dokazujemo novim popuštanjima i novom katastrofom. Jezik linča, sistem pravila kaste nadljudi nadgospodara. Nadljudi koji imaju pravo da kažu mi zahtevamo da uradite to, da smenite toga i toga, da zabranite to i to. Zašto? Mi vam to kažemo. Bez obzira na to koliko imamo iza sebe istomišljenika i kako bismo prošli na izborima. U svu moguću kontrolu izbora od strane međunarodnih organizacija koje su na njihovoj strani. Ma ne vredi. Oni preziru narod, pa ne može narod da ima razumevanja za njih bez obzira na njihovo licemjerje i njihove trikove. Kako da ima razumevanja o njih kad oni preziru narod? Oni ne mogu izgovoriti tu reč, a da ne drže sebe za nos. Oni su građani, oni su urbani, a ne narod koji ne zna za koga da glasa, kome bi trebalo oduzeti pravo glasa, ali pošto nemaju hrabrosti da traže oduzimanje prava glasa onima koji nisu članovi njihovih organizacija, onda oni kažu nećemo izbore. Eto, to je način. Toliko su se svi borili za te izbore. Žene su vekovima
stradale u posljednja 2-3 veka, boreći se za pravo da glasaju na izborima. I to pravo su dobili u većini zemalja tek polovinom 20. veka, recimo u Švajcarskoj. I sad ta njihova borba treba da se baci u đubre, jer uopšte ne treba izbori. Pa zašto su onda žene žele pravo glasa? Zašto siromašni žele pravo glasa? Da i oni mogu da glasaju. Kada ovi ukidaju, koji šire demokratiju i priču o slobodama, oni ukidaju pravo na izbor, osnovno ustavno pravo svakog čoveka. Oni ukidaju čak i tu poluklimavu ideju demokratije. Ma ne postoji. Zašto? Zato što oni tako kažu. Oni propisuju pravila. Poredak zasnovan na pravilima, a ne na zakonima, to je ono što ti gazda kaže. Zašto? Zato. Magija. Moja volja. Može mi se. Nema onog neka bude volja tvoja, Gospode, već neka bude volja moja. Jer ja tako hoću. Jer mi tako želimo. Ima da bude tako. A imamo iza sebe velikog zlog gospodara iz Brisela i preko okeana. A ko krene njima da se pravda i objašnjava? Strada. Uzaludan je to posao. Može neka strategija da se postavi s njihovim gospodarima, ali ne sa njima, njihovim slugama. Opasno je ne pravdati se. Poput Orbana, koji se ne pravda. Ali još opasnije, pravdati se i slušati ih. I verovati da oni imaju nešto što žele da kažu i da oni zaista traže nešto, pa ako se to nešto ispuni, da će onda oni smanjiti svoje zahteve ili popustiti. Ne, njih razjaruje popuštanje. Što više popuštamo, oni su luđi, oni su bešnji. Oni glume Zelenskog, oni glume otpor iz 2000. godine. Oni glume obojne revolucije u Gruziji, u Kijevu, u Severnoj Africi, glume arapsko proleće, sa sve nabijanjem Gadafija na kolac. To je njihovo pravo, njihova demokratija, njihova ljudska prava. Oni viču protiv nasilja, a imaju lica izobličena mržnjom, ne ogorčenošću, ne pasionarnošću, ne ljudskom strašću, razumljivo, ili povređenošću, nego mržnjom i prezirom. Zato što se ne slažemo sa njihovim pravilima, koje su oni naravno ubacili umesto zakona. Ma kakvi zakoni? Oni određuju pravila. Pravila. Njihovi gospodari su njima rekli da nama kažu da mi moramo da ih slušamo. I niko nema tapiju za bol, sem njih. Tako isto i sa nasiljem i korištenjem sile. Oni traže zauzimanje institucija silom. Otvoreno traže. Silom. Šta to znači? Pa ubijanjem čuvara, policajaca, specijalaca, telohranitelja. Pa kako silom da se to obavi ako niste spremni da ubijate ono što želite da zauzmete silom? Jer kad bi to tako moglo, onda institucije ne bi postojale. Pa kakva je to institucija kad biste vi mogli da ulazite i da zauzimate televiziju, policiju, ministarstva, vladu? Ili da neko viče odlazi i vi odete, zato što neko viče odlazi. To je stvarno ludnica. To je magijska svest. Oni su autohipnozom sebe ubedili da je to moguće. A oni ne razumeju da svaka država ima monopol na korištenje fizičke sile. Po ustavu i po zakonima. Zato se političke opcije bore da na izborima preuzmu vlast, da bi onda oni mogli da koriste principe sile u odbrani zakona koje oni postavljaju, menjaju, amandmanima dopunjuju ili pridržavaju. Zato oni lude. Ne mogu ni da podnesu. Kako može da ima pravo korištenja sile neki ministar policije, a ne oni koji su razgovarali u Vašingtonu ili u Briselu sa ko zna kakvim parazitskim delovima te ogromne svetske hobotnice.
grickajući suši koji su valjda dobili od njih. Pošto oni su suviše otmeni za sendvič. Odgovaraju ljutnjom, besom, fizičkim napadima. Imaju spisak antivrednosti zamaskirane i zašećerene. Za njih, na primjer, čedomorstvo nije nasilje. Ni eutanazija nije nasilje. Ni sadomazohizam najbrutalnijeg tipa nije nasilje. Ni pedofilija nad decom od recimo 14 godina nije nasilje. Ni ubijanje ljudi kojim se ne dopadaju nije nasilje. Ili uništenjem ludih krava pod nekom teorijskom optužbom. Ni to nije nasilje. To je satanizam bez lica. Ranije je bila grimasa ideološka, a sad više nema ničega. Viču lažni borci protiv nasilja. Bog ne postoji, ali ipak mi bismo hteli da budemo bogovi. Da ne bih ja vršio nasilje nad vama produžavajući ova moja razmišljanja na jednu od najaktuelnijih i najbolnijih tema, ostavljam vam da nastavite da razmišljate o ovoj večno nedovršenoj temi iza koje stoji potreba da se vratimo na srpski, svetosavski put naše jedine otadžbine. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, vodo živa, da napojiš srce moje. Teci, vodo živa. Braćo i sestre, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, za trenutak izlazimo iz srpskog sveta Dragoslava Bokana sa željom da se u njega što pre vratimo. Teče voda živa naše ljubavi prema Bogu i otadžbini, a to koliko će teći zavisi i od vas, od svih nas. Zato pomozite da se ne prekine naše putovanje. Postanite saputnik ovog romantičnog i lepog srpskog sveta. Budite zadužbinar Dragoslavljevog podcasta svojim dobrovoljnim prilogom datim od srca.